आज बापा आसु मो भल पाए विषय सब सत कहीदेवी जे बादल को मुझे भल पाँच बोली यही तो बापा घर आसी पहुँची गले ବର୍ଷା ବର୍ଷା ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁ କାହାକୁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି ହେଲେ କହ ଏ କଥା ମୁଁ ସତ ହେଲେ କହ ତୁ କେଉଁ ସହରର ଜମିଦାର ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ହେଲେ କହ ତା ସହିତ ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର କରିଦେବି ହେଲେ କହ କହୁନୁ କାହାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ହେଲେ କହିଦେ ତା ସହିତ तो बाहर करदेबु अले कहूनु बापा क्यों सरल जमींदार को नुह कि क्यों राज्यर राजकुमार नुह हम घर छगमस्त्र बादल को मु बहुत भल पाऊँ बापा सामान्य गोटे चाकर बो को भल पाऊँ तोर टिके लाग लागुनी सेही चाकर बो तू ताको भल पाऊँ ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଉଛି ଭଲ ପାଉଛି